बीजापुर में शकील बागमारी की ओर से फ्री मेडिकल कैंप। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 23 रोशन हॉल में फ्री मेडिकल कैंप किया गया। यह कैंप बीजापुर जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील बागमारे और सरकारी अस्पताल के नेतृत्व में किया गया। बहुत सारे लोग यह कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक कैंप 20 नंबर वार्ड में 26 तारीख को होगा। इसी के चलते हमारे माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डॉक्टर केसर ने बात करके इस कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी। ಆಲಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ಬಗ್ಗೆನೂ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎನಿಮಿ ಇತ್ತಲೂ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೈಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ರಕ್ತ ದಾನಿಗಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೊಡಬಹುದು ವಾಲಂಟರಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವು 3 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ BP ಇರ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೈತಿ BP ಅನ್ನೋದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಂಜಾಗಿಂದ ಅಥವಾ BP ಹೆಚ್ಚಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಚಕ್ ಬಂದ್ ಬೀಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ನಾಗ ಆಗಿಂದ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಗುಪ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನಿಗೆ BP ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಅದಾರ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅದಾರ, NCD ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. NCD ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ರಾಮಿಕ ಅಸಾಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ BP ಹಚ್ಚಿದ್ದ ನಾವು ಗುಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ 3 ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಂದ 3 ಸರಿ ಹಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ, ತಿಂಗಳ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 20,000 ರಿಂದ 25,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಇವತ್ತೊಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಂದಿ ಕೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 10 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಹೃದಯ ರೋಗ ಇರಬಹುದು, ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗ ಇರಬಹುದು, ಮೆದುಳು ರೋಗ ಇರಬಹುದು, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಇರಬಹುದು, BP ಶುಗರ್ ಅನ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಯದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ರೋಗ ಇರ್ತದ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಇಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ಯದ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗತ್ತದ. ಇದೇ ತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರು ಮಾತು. ಸರ್, ಇದು BP ಶುಗರ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು? ಈಗ BP ಶುಗರ್ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಬಹಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು ಆಹಾರ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ನಾಗ ಆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ BP ಶುಗರ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚದ. ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ 25-30% ಅದರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು ಆಹಾರದ 50-40% ಅದರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತದ.
ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ನಾವು ದಿನಮಾನೊಳಗ 30 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ BP ಶುಗರ್ ಬರುವಂತ ಸಂಭಾವನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ BP ಶುಗರ್ 50 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಸ್ಮಾ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 40 ಅಂತ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು 30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ऑफिसर डॉक्टर संपत कुमार गुनारी जी के बारे में कहना चाहूंगा। मैं तकरीबन उन्हें 12 साल से जानता हूँ। मैंने जब हमारे हॉस्पिटल खोला था उस वक्त हमारे बहुत सी मदद कर चुके हैं। उनको पता था कि उनका काम ही है कि जनता की सेवा करना। वो कभी भी सेवा के मामले में आगे आते हैं। जब मैं उनसे ये कैंप के बारे में कहने जब उनके पास गया तो उन्होंने पहले तो मैं कहते ही कह दिया कि आप जहां भी करेंगे हमारा सहयोग आपके साथ है। तो इसके लिए मैं खास गुलाम सर का शुक्रगुजार हूँ। और उसी के साथ मैं हमारे तालुक हेल्थ ऑफिसर केसर सिंह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जैसे ही हमारे संपत कुमार सर ने इनसे कहा तो इन्होंने फौरन ही हमें ऑर्डर करके डेट के साथ कैंप्स करने की पूरी जानकारी दी और सबको आदेश भी कर दिया कि इस वार्ड में इस वक्त इस हॉल में ये कैंप्स होंगे। तो मैं खास करके हमारे डॉक्टर केसर सिंह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे इस कैंप के सहयोग में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हमारे बीजापुर के शहर के लोग सेहतमंद रहे। उसी सेहतमंद के मंद रहने की सोचते हुए हमने पूरे शहर में कई तकरीबन 11 कैंप्स करने जा रहे हैं। जो पहला कैंप हमारा इस 23 नंबर वार्ड में है, अब दूसरा वार्ड में यानी कि 20 नंबर वार्ड में होगा, वो 26 तारीख को। इसी तरह हर 4 या 5 या 6 दिन में हमारे हर वार्ड में कैंप्स होंगे। हमारा कैंप का मकसद यही है कि हम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और साथ ही रोशनी की ताल्लुक से हमने कहा कि खास आंखों का ऑपरेशन जो काफी महंगा है, जो आप प्रोवाइड स्कूल में प्रोवाइड माफी चाहता हूँ प्रोवाइड हॉस्पिटल में जाते हैं तो 20,000 40,000 50,000 70,000 तक भी लिया जाता है। मगर वही ऑपरेशन हमारे सिविल हॉस्पिटल में सरकार के तरफ से मुफ्त किया जाता है, मगर हमारे लोग वहां नहीं जाते। तो हमारा मकसद यही है कि हम आप तक आए और हमारे जरिए आप सिविल हॉस्पिटल ले आए और आपकी अच्छी से अच्छी खिदमत वहां पर दी जाएगी। ये हमारे डॉक्टर साहब का भी वादा है, यहाँ तक के सर्जन साहब का भी हमसे वादा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उन स्कीमों का इस्तेमाल करना शहर के हर एक नागरिक का फर्ज होता है। मगर अक्सर हम सिविल हॉस्पिटल को इतनी गलत नजरिए से देखते हैं कि जैसे वहां पर डॉक्टर नहीं कोई हजाम हो, बल्कि वो सबसे बड़े डॉक्टर वहां पर ही होते हैं और अच्छा इलाज करते हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूं 500 ऑपरेशन सिविल हॉस्पिटल में मुफ्त किए जा रहे हैं, जो काफी महंगे हैं। तो हमारा मकसद है कि आप हमारे पास आइए और हम आपको ऑपरेशन मुफ्त करने की पूरी तरह वहां कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और आज जो कैंप रखा गया है, जो आई कैंप था, जो बीपी शुगर कैंप था, और बीपी शुगर के साथ मैं आपको बता दूं पूरी तरह से डॉक्टर साहब ने जनरल कैंप भी रखा है, यानी कि बीपी शुगर ही नहीं बल्कि हर तरह का भी चेकअप किया जाएगा। और साथ ही जो आभा कार्ड की जो जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने की है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आभा कार्ड क्या है। आभा कार्ड यूं समझिए कि आपका इंश्योरेंस है, जिस तरह आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं उसी तरह का ये इंश्योरेंस है। अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर सिविल हॉस्पिटल में किसी तरह की सुविधा नहीं है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लिख के देते हैं, तब आपको आभा कार्ड जो होता है वो आपके काम आता है। आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पर आभा कार्ड आप दिखाने पर आपका ऑपरेशन जो भी इलाज हो मुफ्त किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है और यहाँ पर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी चलेगा, ऑल ओवर इंडिया चलेगा। देखिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए
तरह कौम और मिलत के काम आते रहे और बीजापुर शहर के हर आह्वान के लिए काम करे, चाहे वो हेल्थ पर हो, चाहे एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे विकास के ऊपर हो। हमारा मकसद है आपके साथ आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके घरों तक आएंगे और आपकी हर समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपको खास करके जो हमने कैंप शुरू किया है उस कैंप का आप हिस्सा बने और अपने हेल्थ का खास ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। इतना कहते हुए मैं आप तमाम यहाँ पर जो आए हजरात, मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब हमारे एक दावत पर यहाँ पर पहुंचे और अपने खास करके अपने हेल्थ के लिए आए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत रखे, उम्र दराज रखे। इतना कहते हुए मैं खास फिर एक बार हमारे डॉक्टर संपत कुमार साहब का और डॉक्टर केसर सिंह साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक अशार के साथ जो है मैं एक प्रोग्राम को जो है हमारे रिजवान काजी साहब जो है आगे करें। जरा सर को बाजू इधर। बहुत बहुत शुक्रिया पठान साहब का। उसके बाद विजय हाथ में इधर दो, इधर सामने। बहुत बहुत सामने। शुक्रिया साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर सामने कुछ ही हाथ लगाना, इधर सामने। बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कॉर्पोरेट ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಬಿಪಿ ಆದ ग्राफ कर। ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ पटाखे टेंशन बॉडी पेन थोड़ा पीछे सर को। इसमें है